याकूब ने पूरा लश्कर लेकर चले। अली ने कहा मेरे लिए क्या हुक्म है? ठहर जाओ। इसलिए कि अल्लाह ने जिब्रील के जरिए इत्तला दी है कि जब मैं मदीना खाली करूंगा तो मदीने को दूर किया जाएगा और तो बच्चों को असील कर दिया जाएगा। हमें शिकस्त देने का मंसूबा बन चुका है ताकि मदीने में कब्जा हो जाए। तुम्हें छोड़ रहा हूं और कौन बच्चों की निगरानी के लिए, और चल दिए लश्कर लेकर तबूक की तरफ। बड़ी लड़ाई थी, बड़ा लश्कर जमा था। मोहम्मद रवाना हो गए। इधर मोहम्मद रवाना हो गए, लोगों ने कहना शुरू किया अरे मोहम्मद अली को पसंद ही नहीं करते, इसलिए तो छोड़ गए। सबको ले गए जो पसंदीदा थे। बस खंदक से कहा मुर्तजिस को लाओ। मुर्तजिद आया, कमर में थकान लगाई, घोड़े पे बैठे। लश्कर अभी आधे दूर पहुंचा था। अली ने तेज घोड़े को दौड़ाया और चाल लिया लश्कर को। सरकार के करीब पहुंचे। सरकार ने देखा सवारी से उतर गए। काली तुम्हें तो मैंने मदीने में छोड़ा था, अपना नायब बनाकर तुम क्यों आ गए? कल लोगों ने मेरे बारे में ये कहना शुरू कर दिया कि आप मुझसे नाराज हैं। कहा नहीं, जाओ सबको हदीस सुनाओ। मेरी तुम्हारी वही निस्बत है जो मूसा से हारून को निस्बत थी। मेरी तुम्हारी निस्बत वही है, तुम मेरे लिए वैसे ही जैसे मूसा के लिए हारून थे। बस ये कि मेरे पास नबूवत नहीं है। अगर ये न कहते तो हारून नबी थे, फिर अली नबी हुए। आप समझे? ये हदीस अलैहिस्सलाम को न मिलती तो खत्म नबूवत का मामला भी गया। मेरे पास नबूवत नहीं, नबूवत मुझ पे खत्म हो रही है, तुम वापस जाओ। खुश हो गए अली इरशाद रसूल सुनकर। लोग साथ के वक्त से अली वापस हुए। घोड़े को तेज दौड़ाया, मेरी तरफ देखेगा, इतना तेज दौड़ाया कि शायद कभी अली ने घोड़े को इतना तेज नहीं दौड़ाया। लेकिन जब बहुत तेज सवारी जा रही हो तो एकदम से रोकना बहुत मुश्किल है। तेज तेज चला और बस एक मंजिल आई थी कि तेज दौड़ते हुए मुर्तजिस ने अपनी गर्दन को मोड़ा। कमाना आगे मौत है। अरे चंद लम्हे लगे घोड़े को कहने में कि आगे मौत है, और चंद लम्हे लगे अली को कहने में रुकना नहीं, निकल जा। निकल जाओ। और फिर जश थी उसकी, और जश के बाद जब उसने रुकना शुरू किया और पलटा, उस जगह की तरफ पलटा। घोड़े की आदत होती है जगह को सूंघता है। इसको इतना भी लम्हा नहीं मिला कि जगह को महसूस करता निकल जाना पड़ा, इसलिए जल्दी से पलटा। अली ने कहा ठहर जा। अली घोड़े से उतरे, बुलाया सबको, कहा एक गहरा कुआं खोदा गया है, उस पे खसो खाशाब छप्पर डालकर दरख्त डाल दिए गए हैं सब, ताकि जब मैं वापस आऊं तो मैं घोड़े के उस कुएं में गिर जाऊं। हटाओ वो सारी चीजें और दिखाओ सबको के अंदर क्या है। मनाज़िर शहर अशोक ने लिखा है, साहब अशोक ने लिखा है कि अली ने उसके अंदर अजायबात देखे। उस कुएं को नेज़ों से इस तरह आरास्ता किया गया था कि नेज़ों की नोकें ऊपर थी और तलवारों को धारों के साथ लगाया गया था ताकि जो गिरे टुकड़े टुकड़े हो जाए। अली ने कहा इस कुएं को बंद कर दो, इस कुएं को बंद कर दो। कुछ गौर किया, मंसूबा कूदने में नहीं बना, तकरीर खत्म हो गई, जान बचा लो। बचा लो, जान बचा। और फिर वहां क्या हुआ? वहां मोहम्मद की कत्ल का मंसूबा है। पहाड़ी से पत्थर फेंके जा रहे हैं, दोनों भाई एक दूसरे को बचा रहे हैं, दोनों भाई एक दूसरे को
ایک دوسرے کو نہیں بچا، دونوں کی محبتیں ایک دوسرے کو محبت میں طاقت ہوتی ہے. کہتے ہیں ماں میں اتنی طاقت ہوتی ہے ممتا کی کہ اپنے بچے کو بچا لیتی. ماں کی ممتا بچے کو موت کے منہ سے کھینچ لیتی. یہ پیغمبر کی محبت تھی علی کے لیے جس میں ممتا تھی. بچپن میں کھلایا تھا، نہلایا تھا، دھلایا تھا، سینے پہ سلایا تھا، سر میں کنگھی کی تھی، ماں سے مانگ لیا تھا، خود ہی ماں بن گئے تھے، خود ہی باپ بن گئے تھے. اپنے گود کے پالے کو نہ بچاتے تو کیا عرب کے کافروں کو بچا. کون نہیں چاہے گا کہ گود کے پالے کو بچا لیا جائے، گود کے پالے کو بچا لیا جائے. منصوبہ بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، لیکن علی کا بات بھی نہیں کر سکے. علی نے کہا ہمارے لیے اللہ نے ایک سمت مقرر کی تھی، ہمیں اس سمت پر اس منزل تک جانا تھا جہاں تک ہمارا کام تھا. درمیان میں کوئی ہمیں نہ مار سکتا تھا نہ قتل کر سکتا تھا. جب اللہ کا حکم ہوا تب ہم چلے، لیکن حکم میں یہ بھی شرط تھی رہ سکتے ہو لیکن ہمیں ملاقات رب کرنی تھی. تم کیا جانو ملاقات رب کیا ہے؟ تم نے نہ رب کو دیکھا نہ تم نے رب کی معرفت حاصل کی. ہم جانتے ہیں ملاقات کیا ہوتی ہے. ملاقات آمنے سامنے ہوتی ہے. تمہیں کیا پتا کیا باتیں ہیں، وہ ہمیں کیا کیا بتانا چاہتا ہے، آگے کا کیا کیا اس کا پلان ہے. وہ پردے میں رہ کے کرنا ہے سارے کام. ہم جانے اور وہ جانے. آج کی رات ہمیں جانا ہے. ہم چاہتے ہیں، ہماری پسند ہے کہ ہم جائیں. وہ بھی ہمارے انتظار میں ہے. اور صرف وہ نہیں، 1,24,000 انبیاء ہمارا انتظار کر رہے ہیں. سرکار رسالت ہمارا انتظار کر رہے ہیں. شہزادی فاطمہ زہرا ہمارا انتظار کر رہے ہیں. سب آواز دے رہے. رات میں خواب میں رسول اللہ آئے اور کہا علی جلد تمہاری ہماری ملاقات ہوگی. خواب بیان کیا حسن اور حسین کو کہ میں نے خواب دیکھا کہ جبریل آئے. ان کے ہاتھ میں جو پتھر تھے دونوں پتھروں کو آپس میں ٹکرایا، وہ برانا بن کے پھیلے اور فضا میں ذرے ذرے پھیلے. اور کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں اس پتھر کا ٹکڑا نہ گرا ہو. شہزادوں نے کہا کیا ہے تعبیر؟ کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ہمیں قتل کر دیا جائے.